स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर गुरुवार सुबह नगर संख्या 8 बरदुआली मंडल के वार्ड क्रमांक 20 द्वारा एक फेरी का आयोजन किया गया। सुबह की फेरी में राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा और वार्ड नंबर 20 की पार्षद रत्ना दत्त मौजूद रही। फेरी के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा ने महाराजगंज बाजार नेताजी मूर्ति के चरण में माल्यार्पण किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए सभी वीर जवानों की स्मृति को अक्षुण्ण रखने के लिए आज के दिन देश की आजादी के 75वें वर्ष के अवसर पर देश के लोगों को इस ऐतिहासिक दिन पर हर घर में तिरंगा फहराकर हर घर तिरंगा कार्यक्रम का पालन करने के लिए मुख्यमंत्री ने सभी को मीडिया के जरिए आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सবার কাছে আহ্বান করেছেন দেশের জন্য যারা প্রাণ বলিদান করেছেন তাদেরকে স্মরণ করার 75 বছর যেহেতু পূর্ণ হচ্ছে আমাদের স্বাধীনতা, তাদেরকে স্মরণ করে এই যে আমাদের হর ঘর তিরঙ্গার যে প্রোগ্রাম সেটা আমরা নিয়েছি। পাশাপাশি আজকের দিনে সমস্ত যারা দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছেন, যাদের মূর্তি বা স্ট্যাচু বিভিন্ন জায়গায় আছে, তাদের পরিষ্কার করে এগুলো ভালোভাবে যেন আমরা পরিষ্কার করে ওনাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই সেই কার্যক্রম রয়েছে। স্বচ্ছ ভারত অভিযান চলবে, প্রভাব ফেরিও চলবে। সেই কারণে আমি সমস্ত ত্রিপুরাবাসীর কাছে আবেদন করব যে প্রধানমন্ত্রী যে আহ্বান রেখেছেন তার প্রতি সম্মান জানিয়ে আমরা যেন 13, 14, 15 3 দিন প্রতিটি ঘরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করি। এতে পেট্রিয়টিজমও ডেভেলপ করবে এবং রাষ্ট্রের প্রতি যে সম্মান এবং সেই জিনিসগুলো আমাদের মধ্যে